Hop. Boye bisa fiana liboma wana boya balinga. Fiana sala bakao boye bise Ayan boy. Surtout dans l'actualité ma mususu yerenya na Facebook. Fia li sogo mbungi wana. Fia mapeka mabe wana mapeka rectangle. Azo linga meka. Botune erando azo bete la tolo wana botune fia na li sogo mbungi wana. Bobenga fia na li sogo mbungi boye bisae rando e azo bete la tolo wana. Asala rando nana. Potis ko fo profil ba gagner kaka ya rando na sali nana. Li sogo mbungi yo. Fia li sogo mbungi abota bana so blong mabe. Apa o achaka podio na mutu munene wa matungulu. Oje yana. Oje yana. Fia li sogo mbungi yana e bien te wana. Wani na lati robe noir. Wana robe kunde bembe mususu wana iyo fia kunde bembe lingi kunde bembe trop. Aboya balinga. Yo, ser. Tala mwasi ndaza na façade, tala façade mwasi naturel. Nazuga sugi na mona bende wana mai na legisi nga mwa mai na sugi naturel tala. Aboya balinga yo tala bebe, yo tala lenge ya mwasi. Yanga non, boye bisa yana. Yanga comme ça yo rouge. Yo pe réseau les gars wana nko ça noki. Ça no bino to les gars réseau. Yo wa betara tolo wala chaque fois na mona fi mwa mbungi soko mabe yo li soko bougie. Yo fi mwa betara tolo na beta tolo trop ke ngane na zala ganyenga yo gano sali rando na li soko bougie yo li soko mbungi li soko li dusu. Yo sali rando na lo gani yo ganini. Yo muyibi yo sali rando gani nani yo. Yo bundana na ba fo profit kuno ko kala bango. Yo fi li soko mbungi ziano. Yo pesa na no kiko. Je fais du son mbungiziana, ils allaient le bien dans réseau, c'est une connexion, là faut une connexion. Voilà. Votre façade falta, votre façade qui est au Congo. Moi juste quoi façade. Moi sur la vidéo na zanga rien à rendre. Moi une façade est longue. Moi c'est le son mbungiwana. Yo boya balinga le son mbungi yana na. Yo le son bougie. Ta fio tega li bolo lo kwa nguba yo niama ta la fio o na kamba mutali boma o lelo meli combien de comprimés yo na bana ko zelao o bi ko na leka na pongi ngana raté o le na pongi po biso do sala ko bi ba samedi to fala na banda ko mo récupérer santé ba nini yo di sombungi yo gagné na fi mo mkuse ni ma fi bien te fi taille longueur yo ta ma peka ma bene ma peka légère yo fita fia piki mero yo go fona mbango ba yo rando no sel nana ponga mo na rando tilelo na zali na tika pouvoir te pouvoir pe na pesa na ke pesa yo bota bana bilonga ba mboa yo zela non 1 minute de silence zela non yo nga ke tu le pouvoir Chantal Libola reine o go ba kokate yo no mbungi fia mbungi el soko mbungi endo yo koka fais le sort tomania ma fille lala partout yo ni ma fille poubelle antibiotique yo antibiotique yo antibiotique nga stara pese marambo yo na bana mama pesote pour la façade yana yo rozo marambo to na façade o façade to la mwana pongi o na mwasa koti live sample de ngalo kola yo te nemo te mi siline longi ta fille trafic yo tala di soro mungi tala na wa pina un trengo ta fimo lo mabelo kwa banane ta fimo kasaye bo sarando nzande basala rando bongote yana erando ki sirene moko bo satana agali ma paradis kwa ma paradis te moto na moto yo zana o l'action non sera monta bon je pose très bien tozi poser awa seconde te faut poser awa pose voilà yo di soko mbungi yo boya balinga tano face à petit on face à petit on dit face à moi no bien alors à par soleil tala mbano hapa mwana na di soko munene wana
ça va bunge la kange belete yo il est train finga kanani il est train yo ndo il est train le kona mayele musika tala zobo il est trop ni ama tala zobo kenda osotsa ba diplôme aboma na ndako ta zobo tanga classe tene mavana na bande l'école ta fia grimace yo ta fia trafic ta fia règle yo sia fia mazuiti fia sens tiens imbécile ni ama fi mo ka biete yo fia chouchou tala fio tala bana ta nana l'action na bano bote blong ma bena libali les msoye baate na ebite bano so rose moi no ma bena bote tu yo comprends pas non ma bo comprends na service yo fais di bolo tonga yo kasanini yo kasoko fana na bonda bunde bele fimo yo le kaka ene so bungela nga ene nyoso fimo salite bo nyangote matana ngate fimo zanga kale so zanga lamba yo bungela mwana nga ene nyoso yo ba no bote ko kaka service tala ba komba bana no ba komba ba fiston tala bana mo sika 2000 so 2000 combien to na 2000 to ngala bane combien bana ba komba ba fiston tala ba komba mikolo mo na mkolo wana fuma di bolo wana mususu wana telle mère telle fille yo mo na tata panza o li soko nyama li soko mbungi tala fia li soko mbungi o fia zanga li soko o comprendre na mipende na makolo na mkongo na nzoto fimo wa kombo nyama zala kola kuanga bakongo ba mama ba nika kawana ba nika la kuanga ntesa ba kongo za rabu yo bungela kanani yo sali ngando nanani imbécile ke chi nyama sali fi lettre mo kotangate oki li soko tata na zala mo somba yo ke panza li soko mutapanza kwa makolo ozo comprendre ngalo koka panza kwa makolo te yo oma mwasi nga bimisa façade ya fara yo biso dans la toilette mutu na Facebook yo biso dans la bitumba mususu na Facebook to luka ndenge to ko bomba moto bitumbana yo bimisi li soko mbungi wana fimo batala magate fimo ya bien te yo mo na ga yo danger motra bozala danger te ta omoni bando bandi oyo komi sapezi tisiko na mo na ngelo lati te omoni na la ko de relax na la ko ba t-shirt ba convexe suki naturel. On dit que je suis pressé. Donc, naturel ici. Comment on dit là? Mando, na tala perruque, ma bé, tala ba sili, ma bé, moi, c'est moi, satan na nyama. Même si on va sirène, on va se maille. Bazara bilongi, ma bé, on va yote. Yoze limate. Yoze sirène limate, ndoki nyama. Fimo wa zane lokote, tala bando bandi. Banane bandi. Tina suka. Ola te ndo moko. On est là, on se pressionner, on lati wana kena ba on me fie pas mo kokate o kokate ozalo pe na liste te ozape ka musika na oloba na olata na mbongo na mayele na magambutu ozate ozokokate yo na tikela ko ba Vietnam zala ko na ba paradis kuna muno zana ba Vietnam yo okende wapi yo za ni sika okende yo era no boma ma paradis na internet yo no bominga to kende yo kende ngana boma yo yo bominga namte ko boma na ndenge boete ko boma na ndenge butu ndo ko lukanga na butu ndo ki sorcière comme tu es là yo kende wa yo no na kangi yo telefona kama vo mana kango mana ndako mana kango na bengi mukini na bota la yeyo abimaki na maya yeki mais on a kangi ro mukona eta fimo bien te be fimo ya bolaka te fimo mapeka longueur fimo salite nyama ya bata pe dodorate yo fia zanga parfum fia zanga ba accessoire fia zanga lunettes yo la taga te babanda rolata bon to banana na montre na manette yo na accessoire te yo na saga malonga yo tala fi banda babota e banda tata na SCBA papa toboli munoko papa toboli li soko nzela li funyo kasi mo finga bêtise mu konza bêtise azala rende yo mo konza bêtise te na tala na seka waso na tala na wende na paradis na seka ngabita yumo ta se mo yumo mukolo aboya bali nga mukolo Chantal bola musika e bona na mukolo ngati tala ngati ko naturel tala yo kokate yo bima naturel ozo lelo sukole longo komi rouge tala loboko mabe fi mo za loboko tala loboko vimba oza maboko bata oza maboko ba poche oza liboka poche yo za maboko boitele nga lati t-shirt loboko me esie kami mabo na makolo te esie kami bete yo za loboko mo so chebo e poche odi poche o bima ga moi c'est loboko a poche. Vous comprenez? Moi, c'est moi le mabel, on va sali bolo na yo bunge na nga yo bunge na nga nini yo. Yo bunge na nga nini yo sama kolo mabel o ba tata lo nga pardon sama kolo fia mai yo. Fie bale yo. Fie ba ya ba dodi da ba ke ya boya balinga.
Fia fana na mobile te o bunge na ngani perike ma be olati wana. Ka ya wana olata rate. Yo so déjà fia wall. O me banana ko somba perike ma longa na mututi. Bala ba ki kata. To mone siko katite. Baba ki kata sa la buti o katite. O katite. Zong se be perike ba to zong site. To mone ngana perike na mutu. Ozana mo 3. So olati wana nzela yesu te. Au monde au latin na ya ba satana au latin ma bene makasi perike mona makasi on ma kunza même tala perike makasi ozwaka temps hein pour quand ça peine hein fia pasi ozwaka temps la perike wana ko wana ozwi ine ya robeta bana pression bana balala ine ya ovana na tala olugo bende longi bote moko kana kala ma paradis te oh reine o ekeko kwa Congo libolo mama na yo amana libolo fungwa mama no libolo makunza libolo kusu yo mama no bota mwana ngola ngate ko bota mwana il est très de yo ne il est très pourquoi ça il est très yo kana msusko pourquoi ça il est très mama na il est très libolo kalama faux chéri libolo dango libolo kabambeta kabe ba kana kala ben terrain ta fimo pata tala fia poto ngai ya bien te me ngai yo kala biso on tu va bourrique pour maman boto déjà di bonne za ma be ndumba tata mna rena nzela tanga maman mona makango mona makango je crois bote kela ma bien na mokili akenda ko boto e lima zona mai ale yango tata na yo o boto mo ko to tamo ba zona mai zo mona mai po mo fu pasale la onti siko yo obungela ngai butu mo itongo pokwa yo tala fia ileto na mandako no vanda kana bibali kombe balala wana bana na bayeli kombe le tata po ofingela nga Travis Ernest yo ebemba mama no anya mebemba mama no souffrir yo ta mama na ngai nzambe tala mwana mwaso nyama tata le omoni tata no loboko ndamu tala tata no imoraidi tala musoma na lisoko loboko susu ndamu yo bungela kana bandoki yo bungela nani yo il est trop finga nani yo finga nani il est trop na le dono makamba na za il est na lekio na nyoso ngade na mayele yo za il est très yo fie il est très ne yo alphabet fie la na tata na mayele de kenda mtonga tata na nyama fie mayele kenda na maya tata na ye ndongo zango za kala o circula kana makidi ya tata na ona mutu ndongo zango za no ko circula te yo soka impoli yo rano wo magano ko kagano te yo soka bina vande na ngando ko kokate une semaine okima pa mo kile linga te tema para dinga mo pona buko maseke Chantal Bolangeso ozo comprendre muto okimisa l'éternité te na mona raté pona botamité ya mabe omoni ko wan sa ranger oya no finga libolo na yo nani lisoko fili mobala mo lisoko fumwa manzama yo mobala lisoko fumwa mo ya mabe ko dunia mana mo sombe bi makeno sa benda ngona ndako yo kungela kana na lisoko solo yo ta fi lisoko mbungi yo lisoko solo yo bungela nani mobala mo lisoko panzana yo mobala lisoko panzana yo fingira kana ni yo yo bungela kana ni yo fia mapalata yo fia kuwakara fia makwanza la sama sa lisoko noneza makwanza yo ta fia likwanzo fia zana lote nyama fia zana strengte fia zana soutien yo tozolo mama bilamana ngai sapela bado bandi ti bando leka olati te na mona te wape na linte okomi pete te wa musika otikeleka na Congo spino za na Congo molimo neza na makidi na mbeta tata longo la deviance ka yebisanga no stop beta la soli solote mukolonge le gande obeta la soli solote ke bota na ngai na zawa mais to ko be ngo za viol o ka soni pona ba tata na violent d'ailleurs pour faire le tata na la comment bolingo ne boti mwana te za viol beta la soli de tata na dola na tata de bobo handicapé de bobo ndam betra to sunda banda ko lala wabi misamwana lokola yo nda banda ko lala webo boti mwana na minimum be minimum benza po obungela ngai nyoso yebisanga tata no lisoko mabe wana sika banda no lisoko solo tata no lisoko solo nye atika kana ngenza nye na sel soko yo sika tata na yo tata na legi tata mami nye tata na legi nye tata no mkolo tata no mabtala
mama belle na matama moi si mususu ne cho wana musu ya Belgique moi ma belle ndé koya ndé wela ma trafic boté ma papa bo kokate bino bo kokate so na bina laou ka bo kokate bola ka ona une semaine so bina laou kana laou ki bo kokate no bete no ba pigeon papa ozoka tatona matama le mo ma belle mususu wana ma belle moi si ma belle chaussette ma belle kwelo wala yo mo ndo kopio wa boya balinga ma belle ne koya la femme so libelle note sans soutien la femme so libelle na note fia libelle koya yo fia libelle satonge libelle ndambo yo fia tika na mbuma ta fia mbuma yo tola ni bayo zala yo finga mtana tolo basi yo finga mtana nzoka basi yo finga mtana loboko mulaye kama na mpende ebeta mpende yo li boma osaka wotele ni soko chaki libola mama na omoko nyama sole bimise loko la yo tata na libola koko aboti tata na yo foba tu bama imoka mabete ke bimise dikela mo ebebisa peuple congolais yo classe nini otanga yo zoba tala zobo nyama abota bana tata yo ko bungela nga yo mwana liboso bota na tata na mi bale tata mususu tala bana ba fa bata bana bazanga batata bana bakenda ata vacances te mais ma bana na vacances te papa ozana charge ko ona charge ka batata on ba bandona bana po bana bandoki yo mo bebisa bana bandoki yo ngo expliquer batu nini yo fait du godo ngo expliquer nini yo na pibi po expliquer batu ba mensonge no ba wana ba mensonge no ba wana bo sangana kiti ba fimo ba bata maboma na mitu mukile moni bino nde bo sangana kiti bo bosani bo sangani yo po bundi sanga mo kokate po yebi wana elima zana batona ya ba soda ko ba meka kate si bo meka bino na mafuwe no porte paradis bokota nani la permission à nani mabola ba mama na bino na bato botala kaye na permission à nani ba fuwe no porte paradis yo kokota na paradis yo chali lo boko na soko paradis ba no ndenge ni yo okoka bango na mai sous-marin bata sese okoka bango omwana ndo sala rando na jitete eloni mo pibisa mutea mabe tangale na sala na beta odada yona okene na rando te taka fumo balala na combien de personnes bando côté internet tangala na combien mibali balala na internet yo bando côté mo na media ko beta tolo nyama telongi mabe mu normal belo comme tabeli sika mona mi sunyeza la kanyama tala fia poka o ako beta ka tolo ngai vrai chéri yo vrai chéri na ndeni ba dobe yo combien de personnes ba dobe yo mais ngana ebe sika ba jo bazali be na quartier ndenge za na quartier momi mo yeso ba beti 5 mibali ba ya wana ba yeba na faux petit po baba ko mo solo ba solo petit no lala ngapa na le faux petit tala faux petit li bolo ba siba mais za na Hollande Paris c'est kata combien de personnes balado na Paris yo utaka kuna wako landa kama kata na Paris combien de personnes yo ngo bungi na nani yo combien de personnes o balali yo fimo ndako mabeka moninga na performance na frigo na moni frigo na o na za na o santa na za na ndako za to sa cuisine o zela pala na zalaka wana o mesana moni shamba trebise leki shamba bana o leki shamba bana shamba ba moni shamba bana poto za bongo moi pas pépé moi va jouer c'est comme les amis toi car poto changer net ça petit akoli a bandatique a ko parce qu'on a mbete hélicoptère on s'en comprend mbete hélicoptère yo bana bana malheureux bana ba betra jemi tendote bana ba lera yaourt te yo bana ba somba lera bloka Carrefour te bana ba lera bloka secours catholique bana ba lera bloka périmé yo no fona mbanga yo bana mona ba somba lera bloka Carrefour yo ngo fona mbanga yo sola mbeto presse yo zaka mbeto 100 € na chambre na yo ya mwana mkele na mbeto 280 pas mwana mkele ko gina ye bongo ya yo bana na mbeto ndeni ya yo surtout choku ya basi on parle même pas surtout choku ya basi to baté pour Sergine dans Sergine word Sergine na beta word Sergine chambre na beta word yo bana na ba perroquet na ba mabundu wana zona ba mabolo te fuwa mabana yo bana mo soko mbunzo Sergine na beta word Travis word na chambre na bango okudu yo to kufa nyama jeune fille wa mukolo kala ngo bonzi yo bonzi ndako te okenana na ndinga ba mikolo yo za mobali yo no tena cho betelo to yo ko so mobali ndoki fimo ya ndoki ya démon tala fimo ba kende ba sangani ba onyo so contre Chantal Bola mama paradis ba yebisko ba beta ndoki nzonde biso pe tereza mine
au paradis ba les garaté Thérèse a raminé ngata na lali na fungi na lali ata ko na live na bi ke chef d'état-major azawana Thérèse a miné Vietnam ezawana ngala na la fungi bitaka bino bana beto no mo ko se ota paradis bino mo le paradis mutende gazate yo bokende ko sanga na bino nyoso bino so mabolo mama na bino no mo sanga na nani bo meka ndenga na mona muta fula mbanga finga nga iletre na mona ye pona leka kabino na mona muta fula mbanga susu na butumo yo iletre imbécile oyo so hospital iletre la sanga ndako na sanga somba balo balala imbécile la sanga ba fiche de peine bino ba zoba basa ba zoba mabolo solo mabolo pétrole mabolo minyene bino mo expliquer ba mo soko bino mo expliquer ba tu nini ngo bino mo expliquer ba tu nini yo fiandoki yo basoko olianen yo fiandoki ola ide kao première rando la ki kao deuxième kao troisième kao quatrième yo kao ola la ba kao olingini yo olingini fia poko tala robi ma benya ma robi ko bakangele cruise tala robi ne ba okangela ma chaîne wani wono teni makunza be guti tout fia mama na wani mama na zo sufu na mama na mwasa mukuse nyama ofitala mona piki mama ba ofura mbanga alo bana bana bato ba normal obuzanga sala biso boye normal mama boto na 9 mois normal papa ki abali mama na yo aya boti ba bote kela moko langa yo siko bana moko mama na no muta nduma moko boye mama na no libolo verso ala na soka nyoso e yo zu mama na telle mère telle fille yo zu mama na tata na kute moko bete tala ke siko uchi tate handicapé mama ndumba mama siko piki me handicapé basangani maboti mwana yo kasi bakobote loni yebisanga ti mwana lokola yo piki me handicapé vado basangani mama osu shege fia libanda yo ka bakobote kelamu ni mais faut bimare kelamu bongo faut bimare système à ciseaux yo a ciseaux mbeli akata nyonso tala mbeli yo ta fi moi mbeli bazwe to kato na partout to kato na viandi to kato na tomsano to kato na partout mbeli to kato na soso yo ngo expliquer nini yo ke pour une gela na nyama ke zo l'église nyama démon yo ngo expliquer ta fi mbeli yo ngo expliquer batuni yo ngo expliquer nini trevisa na muninga trevisa le gibana yo ngo banate o atabino ngo batamukini stela on va gérer le bossala moi ba gérer bo sala na boki bo sala biloko moko boye na miri o akia signé poto boy ba finga bana to boy ba sala boy peuple congolais o moni nenge zawana ndenge ba zo finga bana to zo kendo ko tsaso ki pétition soki makamna bina bo sala na mona bina buzoba na bo sala bo meka ko te pala bo suksa buzoba na no buzoba no bo suksa musika po mona Chantal la finga mabutu moyi ba finga na mwana nga Trevis ba finga na bana bo mona re bon moi on a besoin de coach bocha ba j'aime ma bon on appelle une semaine des semaines ma parler à répondre te na ebu na teki bilo na papa na l'équipe on a teka pour le espoir au teraté vous comprenez l'homme de l'espoir rando te na fongoli ka porte on ndam bozalana baba finga balanga le ba finga la Trevis tout bozalana mais lenga la yaka na bandi ko finga bana ba tourner ba pele landaka Chantal Libola mama paradité Pola ba finga mwana nga butu moyi mwana buzoba no bosala o bo mo finga bana batu to sala no mo bwe to fini ma bolo ba mama na no avance la fingi bino ba to bosala ba buzoba na bo yala buzoba na mire na ngate pola ba finga ngai butu moyi to po na mwana kongole mo tege ba buloko bo sala o lo bo sutu keli bo sala ke bo tika ba finga la mususu Chantal Libola ba fingi e petro to chaka pe bo to chepe ba bo tika bo to tika bo etite bo bana mo kala te point Bablo no bo sala. Le ba kambozo yinda ba do finga po bala di boso ba finga mal internet ya ba na Chantal Libola. Bo bana mo no kala tende. Bo za musika na bisa na page na ngaya. Bo za musika. Po ndo to ebani bo cross bo mata to ebani. Abi na sala no ne bo za bo mata bo kita muta ko ngasa ti. Po ngala bima ngamo liebo. Na bima na nzete ngamo nzete ko ene bimi ngamo. Na bima te muta afu na bima puna leki no to na mokam. Sasa Chantal Libola leki mutu tout. Oh, nous sommes congolais dans la média. Finons sur chroniqueur, nous sommes dans la caméra, les qui est. Toi qui es tombé de mon année, quand on a pas pigeon au saranate. Bazana, tu vas me la monter bas ma bébé sur Facebook. Bon, on a pas monté. Qui est ba yo, boya balinga, qui est ba yo, fia poka nyama.
Fia makemba keba yo mbeli fia kataka nyonso fia bakataka e partout nyama tala fimo wa boya kata panza makolo partout yo sko fimo panza makolo partout yo ko finga batu bakanga makolo yo ko finga baba responsable yo fiba no ba mona ko ba lala kalala yo Rosalie na mona na pone combien de positions ba lala combien de positions Rosalie na mona ba beto mai c'est Chantal Bolangue sur mon paradis yo wala mekana ninga wala ngo mekana ninga ngaba mekanga tama mungu ay bembelo menga mungu la manga ndako na rishono mwana ngana midi pano na ko lia mili ke pano bena mena déjeuner yo ibolo mbungi nyama fia sans likila yo au 4 live faut qu'on continue live bana robela libomo ko ta défense c'est Chantal Boloma paradis na ko ta roba live défense na changer sonda fia mes condoléances oyebi ka nante et changer ka me changer. Vous comprenez? On a la cimetière. Vous comprenez? Au 4 live, na ko ta live des fois, au Chantal Boloma paradis. Ngako me raté. Di soko tata na mo mama somba yo tata na ngenda niena di soko yo. Vous comprenez? Ngako ka sona ba lo ngete. Vous comprenez? O ko raté so me lo rando show ko raté. Mo zo mona. Vous comprenez? Mo comprendre. Bon on ba roba blé betana. Mo ko ba nera mo ekitaka. Po ko raté. Au cocaté, si on a vendu on a quitté vos conduits 2 jours, 4 jours, 8 mois. On se comprend. On a bel et bien, il faut profil, beaucoup comme 25 000 au cocaté. Bon, tu as sauvé, espère va te vendre, espère va te vendre. Autant à combat moi dans la tête. Autant à combattre visité. Au cocaté, autant à combattre visité. Si on a dit on a Chantal, il a saranda ou non là, la bembe, on a la sonda, on a porté tous les points, non, on a la boutou. Non opposé ma caméra non na butu yongo tina ngala so chambre na nga po boire sort o si boire e kokite ponda o si boire e kokite na vina nga o ngala so nda kuna nga yo mbende zonga su live toro banda es ngala sala nga bango ba yiba zonga prendre zonga su live banda es wani Gucci bien ma soro ngulu nyamo kangi geni bien sentir iyo komi ga to latika to zara pété on se comprend pendant ce que vous avez limite là encore faut notre fantaisie pour moi vous avez on a combien de bagues iyo no kelo mo mabilamba te na keda na mo presque to yo mo mabilamba ko zala te poza ka mwana oyo lata Gucci ngaso na lata na ti convexe bino oli onga ma paradis alata bilamba na ka iyo kota live isusu nyama ngana zo ko live des fois pour continuer au boniko la pomba mwana nga ko ka sato fingola mungu ofinga libolo ba ofinga mabolo bazate ba yeba akutu makasi na ofinga masoko tata na okoko ati masoko tata le zika ozo comprendre okoka kute yo finga suis lettré libola mama no ni amanda bota mona lettré ko na yo ozo comprendre bano ba tobo ba yo Rosalie na moni kombe ko fale ba osiba expliquer biso obono motika ba kimia botiko yo moi non on a pas au la mbanga yo fona minu le beleza on na kati wana no ma dusu double bazar yo wana double bazar fi wana double munoro yo double mbebo zonga live na ebisa ki ye petit na mususu wana nyama vex na ebisa ki filmer père nanga na sasaye na pesa ki défi ako kate na sasa ba senzile na son même pas 4 jours yo aboya balinga yo ba yo danger ngana danger ngana beta ka Chantal na yo beta boyena na beti yo mais na ko na terrain na yo pembeni na oyati donc quand on la police on déjà toro zoba oyate on komi ba beta ngaba bebisa ngana nzoto yo na nzoto ba bebiso yo na nzoto kata guruma ta fi mo na nzoto kata guruma obangela ngo yo bangela nzoto na kata guruma yo bangela wana nzoto ba yingi yonte wana nzoto ba jakit ya ba Jackie ya ba ya Brice nzoto ba koko ba Brice li wana nzoto ba koko ba Brice li wana sko zabo mapeka retanga fi mo za na ongea ozo ba na te mapeka ozala bibo mo munene lo ba pema fia maboga lo ba pema yo expliquer ni yo za maboga lo ba pema yo expliquer ni yo maboga na ngene ngati maboga na ngezaba ni otala biso botata maboga na ngeza e bo menga za lo mo evimbinga bato boza biloko evimbia na fingi bino te de seka na boya balinga bomenga za maboko lo mo evimbia iyo maboko bale na sima fimo so atebo maboko evimbia iyo okuswa dijwa mwana mko boso ko 40 maboko nezo londe ne koma chako cité
2 sacs et main on a mis sac et main mususu sac et main mususu kweli yo finga faire le bon longueur yo finga faire a beta mana taille yo bungela ka mwana na boga bonwa legi bana yo bade banzamu buga malala yo wala banzamu bana manzanza vous comprenez bino mo finga entrevue toi bino botala ke na soni po ndima ke na bakuza leki ba petit na nota mono matoi par yo mono va dans la azana monde de extraterrestre monde ni mono za monde ni wapi mwana na dendo na masoko minene tala mwana li soko munene moboy o pompa yo pompa ke ngoni ya motongo na kana butu o beta ke ni no po li soko mwana na vimba bon o sa ke ni no o beta ke maya lobo yo bemba tata na yo trevis o finga butu mo yo mwana na beta ke li soko maya malobo yo o za na pompi wala pompo beta ma o beta mo no wa mobalo beta ke maya munga o pour niveau de sofa les gars va y aller à base de mon soko moi la PD pas bidendo moi no voilà PD moi no tala bota moi no voilà l'accès biso pour son bagage d'idées aux autres qui na brocante wa samba va dire ça kala tala na d'idées c'est moi na kala na rien za teta bota la moi no bon on a bien tala ana li sokwa munene tala beta buki derrière ta mwana mabeyo ko kaina entreviste ta mo longita ta ba chaîne nyama ba kangena ta mwa yo mo bana bibitendi ko so ko pa na entreviste bano to ni alati adida chokola so adida mwana kata buki derrière ko mwana za li soko mo na stima bande ko na incroyable petana mo bana la sabino yo bimisa mo na la sepso dendo vous comprenez bimisa biso mwana yo laksa biso dendo mwana na soko munene wala ngomba yo nyama tufi tata na ko mo bali na za so siti ko lala yo mapuye leke beli dia mama kasa lali pena mwana oti akota ka epe bino bo bungi na mwana nani bino ni ko se bino bo loba baka sa bino be loba nga seta ka bino roba blé vous comprenez na seta ka bino poso na bina ko ma face wana ya diable rouge bo kokate bo yebi moto ba okushaka bo kokate bato abuto za na sima bo kokate bo kokandenga yo mwana oyo extraterrestre mususu mwana za matoyi lokola ba ilisi ya avion nyama te mwana mapapa matoyi mwana sala boy mwana mutu nene mwana moko da za na liste bana tetala taba mabata na ota taba nde balati taba mabata no tala li bata msu wana bana bazanga batata tala wali soko munene yo alati su kapisha kaguli ya yana mwasi tala bana wani balata basanga na bilamba sangana na wa mobala lati apesi ya mwasi wa mwasi lati apetala ndoki ndoki tala bana basaka mabe saka mwasi tala okuna chaussette blé li soko ka mtezo denda tala ndoki ko kana televis ndoki mwono ala kola shege ba tele makana shege teka zadi nyama tala ndoki mususu yeyo botala ndoki te longi tala matama ngona mabindi tata na nyama wana bana ko prema na televis yo mona biboga yo mona ka televis na sonye yo ana bote moko petana nzamba pesa na ba merci Seigneur pour les nzamba pesa bana kitoko fo kumisa kai pour soko zolula mwana yo kitoko kumisa nzambe te ene to manke nzambe respect pour mbumana pour nzamba boya to milula pour mbumana pesa na televis ele kama kasi oyoti ngabo ko na méchant mikolo mwana na mikolo nana méchant muto sa le rarte yo ostrika na mamanda ko chantal ndako neza video to ndi sanda kutendi bolo solo nyama bembele yo to mamanda ko yo na sala kampo ndako nao nganda mwana leza beleke yo olingana na sombe tu ngasi kana lala de sika na do bana na kisaka yo po yo sikota mozandoki otala tous les 4 kwa ndako nanga oye basiko bon ndako ne chambre les ala mbeto za na gauche mbeto za na droite kwa ko staller we basika ko vendre ko loka yo ko loka ba boloki ndambo ko kite o boloka ka ndambo yo ko bungela ka batu nyama zapolo tamo na bimana libula zapolo nyama bakida tata na epole bimise loko bo nyama bakonda ozona mai yo ni sifert na tumba yo ni sifert na tumba na ba prière okokate tamu tumu nene zolo munene moi c'est longi mabebo ngo finga moi c'est longi kitoko bwa
Moi ça zaboye, moi ça bendana boye, moi ça sucre naturel et air ya sans poudre. Fia trafic à taraba filtre nyama, fia longi ma be, fia nzoto nduta, fia la taraba ba, ba la taraba collant na weza la ti collant et na couleur ya posto na yo. Ya na couleur nzoto no, fia trafic. Yo na fa to sama kono fia ma kuanza, fia ma pata ma soko yo. Li bolo ba bibon. Ta fia microbe na senyama. Yo mo expliquer ni, o kati live. Yo za ge lombe, faut la continuer. Na coach deuxième lèvre, on appelle ça le bon match. Au coach deuxième lèvre, pour là déjà bandakara. Yo olo banga batute, faut kara amu na yo. Vous comprenez? Solo ma mambo na yo. Vous comprenez? Là pas combattre les visites, c'est la masse na hôtel. Comment on a ne ba mama ba. Vous comprenez? Yo bana ba kizengi yo boto mona ba hôtel. Bana ba kizengi nyama yo mo kuto za les bébés dans la famille na bino, les no makila mama na yo, mama na sumbi na libolo mama no epola wana, aga sumba ni mona kizengi, yelele lola leki na yo. Yo za ba lega ba kizengi na famille obungi na ba. Mama no libolo populaire wana nyama. Moi ça va méniser na kisasa. Maman no ba lala ke partout. Y'a bota bala ma bat. Y'a c'est normal faut maman dans son papier toilette, c'est normal. Wana za maman présenter la mise sur batute. Wana ndumba mamati. Wana za babenga bomba iveko. Tanwa kalamba milaso. Maman no katala libolo ka bloko singata. Libolo ka bloko élastique. Maman libolo fungwa male. Al pesipe bala. Na ba koko balandi. Yo fungwa. Oza na mwana famille mwana o bala yo. Ala ba mwana so za diplôme bemba diplôme mwana so diplôme c'est libolo panzana. Oba mwana so diplôme. Mwana so za diplôme bana ba kola na vie ma be ona mwana so diplôme. Mwana za kabina fungoli minu lokola posta. Yo maman so diplôme. Yo maman so diplôme. Ozo na diplôme makata ndo za. Ba diplôme olanda ba makata ba mabolo za diplôme yo. Diplôme yo mo zelo ma boza ka moche. Oza ka kitoko te. Ona na bien, o tika no ba distraction bien nga yo. Oza ka kitoko te mama. Yo. Oza ka goûter. Yo za diplôme yo. Yo za diplôme yo. Yo fana na bande de l'école yo. Nga fana tellement na bande de l'école. Nga fana te, nga tellement. Mais dans l'équipe ino, dans l'équipe yo musika. Pour non mélanger te la za na yo. Pour ça na tagena ba sali kila na yo mo sali kila. Batu mo tangela nga ba kombo no tangela kuma butu ndoto. Wana ba kombo ba ndoto. Ba ndoto ko ba kokati, wana ba rêve. Wana ba na ba lota ranga. Ba vivre la mémoire nga. Vous comprenez? Neti yo moko compli na kati. Ta fille moi il est très ni ma diplôme na passa ko panza moko le pas tata na boka na ma kidi handicapé tata lo boko ndambu satongi. Yo. Yo me sa mo sumu kwani. Yo ka sa yo bo finga bana ba. So na finga lo ba no la te. Na ma lo ba mabe. So na finga yo moko. Mo so na kotelo, na va na kitana bokundi. O bino le la rat. O sa sembla. O sa la sembla la public. Que yo amuno, que yo bofin, but bata biso ba ebit. Yo sa l'assemblée, na répondra au tena lingarande te bo osara. Niveau osara niveau na ngate ya. So na bina sa soko kokate, tala moto fingo nga poser. Yo osara ya bo tombo ke. Chantali il était libolo tata no nyama tata no likata mkuu ayo ka ngota to lala yo nyama lala yo lala mama yo. Vous comprenez? Yo mbanda maman c'est normal. C'est normal nous colons en live plein de gens personnes et belé ba tala yo, aux papier, au pas ça li soko lobi maman na yo yo, au bois que la poubelle. C'est normal. Ba tu vas comprendre que t'es ba tu vas bien ko mo na mabe, pour na té. Maman na zambanda c'est normal parce que c'est li kata moko na yena maman na. Ma zambanda na. Bolingi mbanda li ngambanda ndeni. Boye bisangazi. Mbanda li ngambanda ndeni. Boye sangasa li kata na maman na ba bota mwana. Koko papa. Si vous olinga maman na olinga maman na te, po maman ba nego lia ba bord. Ti ba boti e yebe mwana goûter bord. Ya handicapé siko. Encore ba vado ba beta maye tata bino. Wa so kanyo na roboko wana bo. O ba nego bimate na passe. Wana kanyo yo tanga te, tana so ba nego lexa tata na zo lala yo ngo bungela bana. Ngo bungela na. Ba jana bo sala bo pointe bo tika page na tranquille. Bo meka bo bozo ba te bo ke ka kuna. To ça bien. Bo za ra kuna. Wa li manquement de respecter mutumda na ngambuni. Bino mo boyebi boyebi ya oya ngeza mabe boyebi oya ngabo za na terrain boyebi ba saka na te po bana ngasi ba finga ma ba mona nde bana ngaba ofinga ma banda bana ngaba na ofinga ma do bono mutasala pétition te to tshaka kimtea mabe
banda bana banda ko finga mato mona mkasala pétition sur Facebook o pétition ba finga bana to lo bla bana te botika mama ba kishalu wana o mkasala na media te botika batu o na koti mangamba Karine nande ko na biso mususu azana na kisasa botika mama za ki famille bo bino bwe po bo moto botika pelisa moto bino mo linga bongo botika bango ba bunda bamna ba na terre o bo kana kufunda muninga o to te mamba funda mutazate botika bitumbele kana terre no so tala bitumba na terre o a gagné te biso no to tshelo pola makambo to tala ngolo likolo ba eki to tala ngolo likolo po mo ko to kite ozala mabe botika ndeko na biso na kitoko to mona kina kisasa kuna botika za la bien aba botika Karine mokonzi la baron botika so kisongi bandoki bolingo ba varsete na mokili bino mo bo pelisa moto bino mo bo moto te yo to ku foma musu to ku fara pona public to ku fara bat mo ba songi ya lobibo mais ndoki wana ya satana na te yo aboya balinga likamboza yo eza ya batuto wana betika entre parenthèses botika mokili za bien boto bolingana bolinga bo moto na sasa bolingo bo moto na poto esala bien et c'est ça pe nzambe na likolo bana paradis bo temporiser bobi mami elinga bino trop mama bula linga bino trop na mona bino bozamo na yebike bino bilenge bino ngwana je vous aime bana na paradis yebike na mona bino bele ba bino basuma ba tumabe wana batu mabe aboya balingo koka ku batu wana te yo koka ku basuma na hotel leader akitisa na mokili yo koka ku tuteo mekanani yo o gagné na neno bungi bitumulana basuma ko to kogiba ngote kiaba na komo service koka sato yo le kakana o mondo kati live na bana na kati live mo paradis o saka libola zonga li susubo zonga poza zonga na koti bona na betonde na beto dada zonga fais ma peka mabe fais zolo mabe nyama mita na litala ko tsoza kito vilaine fille vilaine t'es trop vilaine mutu nene yonki mona na choko poso ko zaika mundu yo mama na mongol mama na nele ngende zande sia mama neza kwa ko bungela batuti ozo comprendre boya ofina ngai lete boyaka esala ngabi yele bofina ngai lete bopesa nga suma kasi nga reine nga mane na vana na kita bo kontina nga bo na opesila nazala ba secrétaire bazana nazala ba major bazana dans tout likambu mwata ke yo soki likambu bengi na chombo mama paradis oui pour nazala la reine ozo comprendre ngama nazala reine et puis nazala fière ndé nazala ça non passi na ba dosala ba soirée na Paris ndena ba dosala ba soirée to edep bana na kisasa moi koli to après ba soirée ba Saint Valentin moi ba soirée na biso ba saper moi ba ça non passi te oh ta fille le mabel ko la mundenge Chantali nenga zana yo Chantal le ko tanga komba Chantal na lo engete mbesili nyama bandes ko linga tala kitiselo ngando na mutu no ko raté ozo comprendre tika bino ko evanda bakango ko mekate yo fia ndo la so chamba bano yo boya balinga chamba bano même chamba mo la fela na mbete bonga yo fela na mbete ase na poto yo makata na ba beta ko ba pede na wana na mbete ase yo chamba no ya gute chamba mo sezara bongo te yo boya balinga yo na chamba ko la yo yo wana chambre fi règle katana la ça sont ko le regarde ni a faire en règle te règle katana ni a faire dépression yo na age na règle katana non la ça sont ko le regarde yela biso makina na so ko binike ngana règle ka yo tama na so na fi mo bembe nyama bembe yo ze bembe ka non lo baki ko fi mo règle katana na age la ça biso règle so sa vie so mo za mo sa ke yo di soi-disant yedi abikedi yedi popcorn yo yedi yedi bayedi nde bisolo Chantal bola mama paradis barene ngal furi kanga yo ozala yedi za bongo fimo za na taya bon fimo bien to ko ngwa ko fimo goye ba te soko zabi akumza ngala mwasi bitona ndeni yo mwasi bitoko yo basa bitoko tala gitarata yo tsenge ndango za ba gitarata dans la place où gitarata yo tondisa ba fleur dans la place mande moi ça gitarata yo ta ba fleur mabela ndako mabeba fleur bongo yo jere wa benga ba fleur rose bien nanas nyebe sa so go fleur non tana ndako za nini weza kina salon kimaki na salon comme na chambre et le na chambre de fleur moko na oyo ya mauve wana otomona comme na balcon kaka yango de fleur na mari de nuit ne autant ça na butu ndoki sirene muta mai nyama a fleur ali za ka liboso na salon et le na salon continue na chambre et bimi na chambre et na couloir et profiter que na balcon à la juste misusi ya jaune wana ni ba fleur rose oza na wana ndaba fleur rose et bemba mama na onni mama na musufa mama na mbanda na ot tala mona mi lima o mona lima fia zanga dodora
fia salite ni ma solo mu kinza ta mu kinza pam pambo kota live kota te o kota te lelo suka rande bembele sa rande ro vivre yo lo biso ba granda e bembele sa to chamba bana laisse tout chamba bana la kisa biso mo sa tembe la sa biso ma kwanza leza na sa masoko mbuma masoko kuakara la kisa biso ma patane za na sa libolo la kisa biso totala la sa tout chamba bana na na pupulo siko e bemba mama yo fona mbaro finga ilete tout fia tata na musenzi mbona mbua na kati mimi no déranger ba voisin comme ça na ba voisin na lo la ko na tameli ba kisi akomi mutali boma babaki kata babi kata sakinde yo elombi folo kata yo kinozo ku saki ya mwana na ngai onela saki na zara ya ngate ndako na bana losa live za onela webiti nazoka saki ya mwana sala mo feeling po maboko za couleur et puis so ga liboma saki matamwana ya zara mwana ni vuza liboma ukendo kata saki mwana mogi yangi mwana bando kata basaki na ba live za Chantal Bola yote isaki yankite jalouse elamba tala mo la telamba zara na kwa pa ko sa eloko na zwe lamba na zara les so 19 on a 17 ans o la taka mo ko tumbe lamba zara na kwa ko sa na tumbio ozala kema yo fo tumba po ya Chantal Bola po ko simba o teta ineza la kite fia kebere yo fo na pesa o kaka kebere no vimbite muteme no vimba no sopite fo sopa o ko sopa porte ya mukie na fongole lio ya mukie kaka bana mama na tiki bino de gros bisous na bino tala ya ba voisin na mo petit au déranger na lala ki me na déranger na lela bino peuple congolais na lova bino ba on a blessé ba on bolimbisa to kenda raba o ma paradis na kati ti live on sait même pas des heures de temps na live yuma bandes on va maman aux agité maman ba kena ona ki agitation te faux cop maman ba sola rande munzenze yo za agitation c'est normal makidi temele ki trop makidi ba luba makidi mangala makidi ba swahili ona sorte ba makidi tuna nzoto na mbenda ozo comprendre nzenze mbeli na fungwe le opportunity bandes finga entreviste na lo yengete chamba entreviste le ki abana so za tembele kamba bana yo fia tembe yo edit kota sala live chanze mwa pelele bolo tunga nyama bolo li dusu yo mabele ko ya kana mbuma fia zanga musunya libele kana mbuma ana tola mibali nzoto ba pake yangi yo ta yangi yo ngalo bana nyama ko ka bwisili yo lo bana ko ka bwisili ta fia kemba ta fia kemba wala mbala sukalde ko mwe fo sheri nyama alo wa kwanga o megana ni o meganga ta fia fasa de kekwa Congo ya ero tala na ekeko naturel sa ko naturel no ma mindi o ba nina yel ba panique ba poudre naturel ngingongi ta pelele la sa so chamo na pelele bina wote pelele ko ti sa pelele na chamo ta sukola la ko ti sa tota sukola la yo mo sa mbongo fia galère illettré mo be bande ces zoba illettré à suivre merci.